मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल दावा किया था पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आजाद है। आप इनके अपने अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। The Pakistan media, in my opinion, is even freer than the British media. The media in Pakistan, I mean, is not just free, but sometimes out of control. I can tell you that in Britain, no media would have published things like or said on television things like the Pakistan media has done. All I'm saying is that what the media in Pakistan is, you will not find a media like that. Pakistan has one of the freest presses in the world. Since I've been the Prime Minister in the last 10 months, I mean, the criticism I have received from my own press, unprecedented. So to say that there are curbs on Pakistan press is a joke. इमरान खान का यह दावा आज 24 घंटे बाद गलत साबित हो गया। आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन पाकिस्तान के किसी चैनल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर और टिकर्स तक नहीं चले। चैनल्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपनी अपनी वेबसाइट्स और पेजेस पर भी ब्लैकआउट कर दिया। मुल्क में अगर मीडिया आजाद है तो फिर यह ब्लैकआउट क्यों है? अगर रियासत या हुकूमत को कंटेंट पर एतराज है तो यह तमाम सियासतदानों के लिए रेड लाइंस तय कर दे। जो सियासतदान उस पर पांव रखे आप उसे उसी जगह रोक दें, लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट करना यह आजादी राय की भी तौहीन है और यह बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को इस ब्लैकआउट का सख्त नोटिस लेना चाहिए। आज आप किसी को निशाना बना रहे हैं तो कल को कोई और आपको निशाना बनाएगा। यह दुनिया एक ऐसी वादी है जिसमें हर किसी को उसकी बाज़गश जरूर सुनाई देती है। आपको भी यह बाज़गश कभी ना कभी सुननी पड़ेगी। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। यहाँ आपका तशरीफ लाना वो ज़ाहिर मेरे लिए बायस एजाज़ है। कुछ तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको तमाम सियासी जमातों के बीच में, अपोजिशन पार्टियों के बीच में ज़ेर गौर लाया जा सके। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर इलेक्शन होना है वो हो, लेकिन उसके बाद जो है जो बड़ी एक किस्म की एक वो पैदा होगी, बदमज़गी सी पैदा होगी, इसकी यकीन दहानी नहीं है कि ये काम हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ना हो। आपका एक बहुत वसी सियासी चीज़ों को बेहतर अंदाज में हल करने का भी एक तरीक़ेकार है। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। कल इमरान खान की मौजूदगी में वाशिंगटन में कैपिटल वन अरीना में डीजल के नारे लगे और आज इनकी पार्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमायत मांगने मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गई। क्या यह खुला तजाद नहीं? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ लाहौर में तशरीफ रखते हैं मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब, पंजाब के नए वजीर इत्तलात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आजिज जमरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और अभी चंद लम्हों में या स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मियां हसन साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है? मतलब जिस तरह इमरान खान साहब ने जो वाशिंगटन में कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया ने, पूरी कौम ने सुना, लेकिन आज आपका वफ्द उनकी मदद लेने के लिए, उनसे तावन लेने के लिए उनके घर तशरीफ ले गया। फिर बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया आपकी गवर्नमेंट ने, उनसे मुलाकात करने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया चेयरमैन सेनेट के इशू पे। तो आपकी असल पॉलिसी क्या है? आप अपोजिशन को साथ रखना चाहते हैं या अपोजिशन के साथ नहीं चलना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो सेनेट के हवाले से जो सेनेट के मौजूदा चेयरमैन हैं, हमने उनको सेनेट के अंदर वोट दिया था और इत्तेहादी जमातों ने साथ मिलकर दिया था और वोट इत्तेहादी जमातों ने साथ मिलकर दिया था। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट की बिनाद पर
وہ منتخب نہیں ہوئے، بلکہ باقی بھی جو بلوچستان کی چھوٹی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی مل کر کیا تھا. ان کی اپنی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے وہ جیتے ہیں. اب کیونکہ بلوچستان کے جب سی ایم صاحب تشریف لائے ہیں تو ہم ان کے اتحادی ادھر بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور اس کے بعد ہم سینٹ کے اندر بھی ہیں، تو لازمی بات ہے ایک اتحادی نے کہا ہے ساتھ جانے کے لیے، وہ تو ہم گئے ہیں. یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ہاؤس کا معاملہ تھا اس وجہ سے ہم ساتھ چلے گئے اتحادی کی بات کے ساتھ. جہاں تک دوسری کوئی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے لیکن مولانا دیکھیے فضل نا، الرحمان صاحب کے بارے اب میں، دیکھیے کل عمران خان صاحب نے تقریر کی سر، ابھی اگر 24 پارٹی گھنٹے کا بھی نہیں ہوئے موقف آپ لینا چاہتے ہیں اور تو میں عمران بالکل خان آپ کا صاحب نے پارٹی تقریر کا کی اور وہاں جو موقف نعرے لگے خود انہوں نے آپ کے کہا سامنے کہ بیان ڈیزل کے کر بغیر دیتا ہوں. چل رہی ہے، جو میرے تو پھر لیڈر کا گورنمنٹ کی موقف ہے کانسیپٹ وہ کے تو ساتھ یہی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کے کسی سینیٹرز کے ساتھ وہاں جانے کی کوئی عجیب ایسے سمجھ نہیں بندے کے آتی پاس سر. نہیں جانا جو کہ بندہ کرپشن کے حوالے سے کبھی بھی جو ہے جی میاں صاحب. دمرا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر دمرا صاحب، یہ ایک پارلیمانی روایت ہے پاکستان میں کہ اپوزیشن بھی آتی ہے، گورنمنٹ بھی آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ دل گرفتہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیتے کہ میں نہیں ملنا چاہتا، لیکن انہوں نے اپنے دروازے کھولے، ویلکم کیا. بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا گورنمنٹ نے تو آپ نے انکار کر دیا، میاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ آپ پارلیمانی روایات کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب، ابھی آپ نے میاں صاحب سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، اور وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ایسا ان کی کوئی پالیسی ہے نہیں. پی ٹی آئی کی لفظ پالیسی کی افادیت کا کوئی انہیں علم نہیں ہے. یہ ٹاک شو میں بیچارے ایک بات کہہ دیتے ہیں اور اگلے دن ان کی جو پارٹی ہیڈ ہے کوئی اور بات کر لیتا ہے. ان کو کیا پتا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتوں پہ اتنا برستے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں تنقید کرنے کے بجائے یہ امریکہ میں ڈی چوک کی تقریر کرتے ہیں، مگر ٹاک شو میں یہ ان کی پاکستان کی تقریروں پہ بات کرتے ہیں. اور ابھی ان کے جو وفود مل رہے ہیں تو یہ ان سے سوال ضرور بنتا ہے. اور ان کی جو ابھی تک جو جسٹیفیکیشن میاں صاحب نے دی ہے، میں تو اس سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا تعلق اپوزیشن سے ہے، مگر پوری پاکستانی قوم اور یہ دنیا آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، تو لہذا ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ یہ آج یہ بات کہہ دیں اور 4 دن کے بعد بھی یہ وہ بات کریں. اس لیے ان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کا لیڈر اگلے گھنٹے کے بعد کیا بات کریں گے. تو دوسری بات آپ نے کہا کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان نے کی. ظاہری ہے جب آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور آپ ہی نفرت کرتے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں سے، اور اتنی بلاول opposition صاحب ہو کا بھی گیا ہے تو آپ دروازہ کو کھٹکھٹایا کہ آپ امریکہ میں آپ نے انکار کر دیا نا، کیوں انکار نہیں، کر وہ دیا آپ نے؟ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کل ایک الیکشن ہوا تھا سندھ میں، بائی الیکشن، جو پی ٹی آئی کی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی. وہ ظاہری ہے انہوں نے لوز کی اور چیئرمین صاحب ابھی کراچی میں موجود تھے. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی، تو ظاہری ہے ان کے اپنے شیڈول تھے اس حوالے سے. اور دوسری بات کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر. جو امپارٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ جو نفرت کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ میں مودی سے ہاتھ ملاؤں گا، پاکستان کی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ ایسی کیسی مجبوری ہو گئی آپ کو؟ یا تو کوئی بھیج رہا ہے آپ کو، یا آپ خود سے اپنی پالیسیوں سے یوٹرن لے کے اپوزیشن سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ بات جب اپوزیشن کہتی ہے ملک کے لیے ہے نا، اگر ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گورنمنٹ جائے، بلاول بھٹو سے ملے، میاں شہباز شریف سے ملے، تو ٹھیک ہے نا سر، ملک کی بہتری کے لیے جانا چاہیے، کیوں نہ جائے گورنمنٹ؟ تو چودھری صاحب یہی کہہ رہا ہوں، چودھری صاحب میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ملیں تو مل سکتے ہیں. اگر اپوزیشن یہ کہے کہ ہم پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے مفاد اور ریاست کے جو مفاد ہیں اس کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ الزام لگا دیتے ہیں جناب یہ تو انارو مانگ رہے ہیں ہم سے. تو آج آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن سے، ذرا یہ بتائیں. اگر آپ یہ جسٹر اگر ہم دیتے ہیں تو ہم انارو مانگ لیتے ہیں. فرمائیے، آپ کی طرف آؤں گا میاں صاحب. یہ ویسے آپ کی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی سر. یہ ایک طرف آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگوا دیتے ہیں اور عمران خان صاحب لگواتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا ایک وفد بھی چلا جاتا ہے ان کے گھر. تو سر یا تو آپ نہ جائیں یا پھر آپ اپنا دل کھلا کریں. پھر دیکھیں چوہدری صاحب، میں نے پہلے بھی باقی سیاسی بات تو ابھی جو بھائی نے کی ہے اس کے مطابق میں کروں گا، لیکن پہلے کیونکہ آپ کا فرسٹ کویشچن یہ ہے اس میں رسپونڈ کر دوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے
سینٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم ایک اتحادی کے طور پر ہم نے سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ دیے تھے. جام صاحب جو بلوچستان کے جو سی ایم ہیں وہ جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پر ہمارے دو سینیٹر ان کے ساتھ گئے ہیں جو میں نے خبر میں دیکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جب ہم اتحادی ہیں تو لازمی بات ہے اگر ایک سی ایم نے ڈگنیٹی کے ساتھ یہ کہا کہ یار آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے تو وہ گئے ہیں. لیکن اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ وفد آپس میں پہلے بھی ملتے رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ تمام لوازمات جو اپوزیشن کے ذہن میں ہے کہ عمران خان مان جائے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں ان سے وہ جو ایک لحاظ سے جو نیب نے شروع کی ہیں ان کو پکڑنا ان سے پیچھے ہٹ جائیں. بات سنیں اس پہ ہنسانہ کرے. پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے نزدیک کرپشن جو ہے نا وہ لیگل ہو گئی ہے, کیونکہ ویسے بھی ماشاءاللہ جو آپ نے اس ملک کا حال کر دیا ہوا ہے خیر سے وہ تو اللہ کے حوالے آپ نے کر دیا ہوا ہے. میں آپ کی منافقت پہ ہنس رہا ہوں. وہ کیس چلتے رہے. بات تو سن لیجئے نا, بات سن لیجئے. آپ نے درمیان میں اس وجہ سے بات کرنی ہوتی ہے کہ جب دم پہ پاؤں آتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم درمیان میں ٹوک کے بات کو دائیں بائیں کر دیں اور اس کے بعد نئے سرے سے ہم کوئی دوسری بات لے لیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر تو بڑی مہربانی. ہاں جی ٹھیک. پھر وہی بات سر مجھے یہ رانجی صاحب آگے ان کی طرف آنے دیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. رانجی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ اگر گورنمنٹ ملنا چاہتی ہے, آج ویسے بلاول بھٹو صاحب سے انہوں نے کوشش کی, میاں شہباز شریف صاحب سے کوشش کی, آپ نے انکار کر دیا, بلاول صاحب نے انکار کر دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے, گورنمنٹ کا وفد گیا ہے, وزیر سینٹ کا الیکشن ہے, تو آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے حکومت سے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حکومت سے ملنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے. ایک طرف ہمارے 6000 کے قریب لوگوں کے اوپر پرچے انہوں نے دیے ہیں فیصل آباد میں, ایک طرف ان پہ کوئی تنقید کرے, ان کی پالیسیز کو اپوز کرے تو اس کے اوپر ہیروئن کے 15 کلو ڈال دیے جاتے ہیں. ایک طرف وہ اگر ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرے, ان کی جو کارکردگی اس کو اگر تنقید کا نشانہ بنائے تو ان کے اوپر ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں. بھائی ہمارے کل یوم سیاہ ہے, کل بھی لوگ گرفتار ہوں گے. دیکھیں انہوں نے پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا ہے. پاکستان کا انٹرنیشنلی طور پہ مذاق اڑ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے پاکستان میں, ہمارے کئی چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے, ہمارے چینلز پہ سیاسی پارٹی کی جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آرٹیکل غالباً 14 اور 15 کانسٹیٹیوشن کا, فریڈم آف اسمبلی, رائٹ ٹو اسمبل انڈر دا کانسٹیٹیوشن, جو ہمارا حق ہے. ویسے یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, میڈیا کے معاملے میں گورنمنٹ نہیں کر رہی, پیمرا کر رہا ہے سر. دیکھیں پیمرا کیا آزاد ادارہ ہے, دیکھیں پیمرا کو یوز کر رہے ہیں, پیمرا تو کر رہا ہے, پیمرا تو ایک ٹول ہے. پیمرا کو یہ ٹول کے طور پہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے, وہ آپ نہیں کریں گے, ریٹن نوٹیفیکیشن نکالیں گے. آپ لائیو شو میں بیٹھے ہیں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ جا رہا ہے, اور آپ کو کتنی آزادی چاہیے سر؟ دیکھیں جی یہ آزادی ہے. آپ نے مریم نواز کی فیصل آباد کی ریلی نہیں کور کی, آپ تقریر میں بات کر سکتے ہیں کہ جی جج صاحب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریلی کیوں نہیں کور کرتے؟ آپ ڈرتے ہیں, آپ گھبراتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ پاکستان کی عوام آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئی ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا سر ویسے تو جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹ چول صاحب آپ کے ساتھ ہم نے لائیو ٹرانسمیشنز بھگتائی ہیں پوری رات بیٹھ کے اسی اسٹوڈیو میں. 126 دن کا ان کا دھرنا تھا. ہمارے جس پارٹی کے سپوکس پرسن ہوا کرتے تھے, ہم نے ٹی وی اسٹوڈیو ملے ہوتے تھے, لیکن مجال ہے کہ کوئی میڈیا کا چینل بند ہوا ہو, کسی کے ساتھ ہم نے کوئی اس طرح کی کام کیا ہو. ہم تو وہاں پہ 126 دن ان کو برداشت کیا ہے. میاں صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا سر, یہ پکڑ دکڑ کیوں جاری ہے سر؟ پنجاب کے اندر فیصل آباد میں وہ کہہ رہے ہیں 6000 ہمارے ورکرز گرفتار ہو گئے ہیں, گجرات کے اندر میاں چنو کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ جو کہنے کہ پابندی ہے میڈیا کے اوپر, کو آزادی نہیں ہے. آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پریشر میں آ کے وہ چینلز نے نہیں دکھائی. دیکھیں چوہی صاحب آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں, اور ان کے جو انہوں نے ابھی بات فرمائی ہے اس کے مطابق بھی جو میں یہ سب بولے, آپ آواز آ رہی ہے آپ کی؟
हेलो ये साहब आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा चौधरी साहब, मेरा ख्याल है जी, जी, इसके आप बगैर बोलिए, आवाज सर। आपको आ जाएगी जो आपने सवाल किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये 6000 बंदों का रोना रो रहे हैं, ये मुझे बताया ना 6000 बंदे किधर पकड़े गए हैं, ये जरा सामने लिस्ट तो लेकर आए रांझा साहब। ये अपोजिशन का एक ही काम रह गया कि इन्होंने रोना धोना अपना शुरू कर लिया और सिर्फ रोने धोने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं आ रहा। ये रोना धोना, इनका रोना धोना जो है वो सिर्फ और इसलिए है कि करप्शन छुप जाए। ये रोना धोना इनका इसलिए है कि इनका लीडर जो भी करप्शन के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो उसके बाद ये टीवी पर आकर रोना धोना करेंगे, ये बैन करेंगे, ये उस बंदे के लिए बैन करेंगे जिसने पाकिस्तान को लूट के खा गया है, ये उसके लिए बैन हो रहा है। बात ये है कि ये 6000 का रोना कर रहे हैं, बताए ना कहां 6000 बंदे पकड़े हैं और किस जुर्म में पकड़े हैं, वो जरा सामने कर दें। दूसरी बात आपने ये फरमाई है कि जनाब मरियम साहबा को नहीं दिखाया गया। जी मियां साहब, दूसरी बात है आपने कहा मरियम साहबा को नहीं दिखाया गया, जी, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या कसूर है? आपको पैमरा से तकलीफ है, आपको पैमरा से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेहरबानी करें, आप तो बैरिस्टर हैं, सुबह अदालत में चले जाएं, जाके दरवाजा खटकाएं और बोले कि जनाब ये मसला हुआ है। यहाँ पर टीवी ने अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, आपको दिखाया जा रहा है किस चैनल के कोई प्रेशर नहीं है, किस चैनल के ऊपर इनको नहीं दिखाया जा रहा। रांझा साहब नहीं बैठे हुए चैनल के ऊपर, ये बात नहीं कर रहे, दूसरा चैनल मैं आपको मियां असलम इकबाल साहब तीसरा चैनल शुरू कर ले, वहां पर नहीं बैठे हुए। आपको इनके चेयरमैन पैमरा की तरफ से व्हाट्सएप जारी हुआ है और वो व्हाट्सएप अनऑफिशियली तौर पे सारे चैनल्स को गया है कि आपने फैसलाबाद की रैली कवर नहीं करनी, आपने जलसा नहीं कवर करना, रैली नहीं कवर करनी। सर वो देखिए हमने लेटर लिख दिया ना, हमने हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम जो साबका है मरियम औरंगजेब ने लेटर लिख दिया है। मरियम औरंगजेब के लेटर का जवाब जिस दिन पैमरा देगा हम उस अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आएंगे और इनकी तसल्ली भी करा देंगे। पीछे रहेगी बात कि बंदे नहीं गिरफ्तार हुए। मैं इनसे कहता हूं कि चले ना मेरे साथ फैसलाबाद मियां असलम इकबाल साहब। वो क्यों जाने? आप लिस्ट से उनको मैं जाने की ये तो मानने की तो मुकर रहे हैं, आप बंदा मार के मुकर जाएंगे। इनका जो आलम है पाकिस्तान के बीच में, FIR काटी है, FIR में गुनाह क्या है? FIR में गुनाह ये है, आपने माल्टान में FIR में गुनाह ये है इनका कि इन्होंने आपने हुकूमत के ऊपर तनकीद की है। आज तक कोई पाकिस्तान की तारीख में मुझे ऐसा कोई सियासी जमात बता दें, कोई हुकूमत में जो रही हो जिसने अपने ऊपर तनकीद करने वाले पे FIR कटाई हो। पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में इनका मजाक उड़ रहा है। ये समझ रहे हैं कि मजाक नहीं उड़ रहा। अब कुछ दिनों में देखिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें लगेंगी, आपको गार्डियन में खबरें नजर आएंगी कि जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारे वजीर आजम साहब को देखें, वजीर आजम साहब को सबसे ज्यादा एतराज किस चीज का होता है? वजीर आजम साहब को और कोई बुरी खबर नहीं लगती। ओ भाई मीडिया मेरी तलाक के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहां से देखिए कि लेवल ऑफ वैसे मैं इसके खुद खिलाफ हूं, किसी की जाती जिंदगी के बारे में मीडिया को नहीं। लेकिन आपने अपनी जाती जिंदगी को इंटरनेशनली खुद ही उछाल दिया ना। आपने जाके पाकिस्तान के मीडिया पे तनकीद करनी थी, आपको वो बुरा पहलू लगता था, लेकिन आपको वो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आप अपने मीडिया को खुद कह रहे कि मीडिया हमारा पाकिस्तान का औकात से बाहर हो जाता है। आप मीडिया को है बिल्कुल कुछ डोमेन के अंदर लाना जरूरी है। जी ठीक भाई, अगर आप जो बात करते हैं आपकी पॉलिसी, आप समझते हैं कि जो पीटीआई गवर्नमेंट कहती है वो नेशनल इंटरेस्ट है, ये गलत बात है। आपने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कारखाने बंद कर दिए, आपने किसान से उसकी रोजी छीन ली है। अब हम आप पे तनकीद करते हो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं से ये जवाब दीजिए सर, ये जो अच्छे पहलू हैं पाकिस्तान के वो बाहर जाके तो वो प्रोजेक्ट करने चाहिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान के गंदे कपड़े धोने की क्या जरूरत है वाशिंगटन में? चौधरी साहब, इसलिए धोने की जरूरत है क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया उन्हें बताना था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने नैरेटिव, भाई हमारा नैरेटिव था कि हमने करप्शन के खिलाफ जंग की है, वो करनी है, और करप्ट आदमी को जेलों की सलाखों के पीछे लाने तक अदारों को मजबूत करेंगे। हमारा नैरेटिव था, हमारा नैरेटिव अब भी है। हमने पाकिस्तानी इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त। भाई प्राइम मिनिस्टर चौधरी साहब बात अपनी जगह पर है, प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों के साथ जाकर कहा कि मैं पाकिस्तान में ये कर रहा हूं कि जनाब वो करप्ट लोग जिन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी का खाना खराब करके अपनी औलादों को नवाजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो इसके वो बात क्यों ना करे? अब आप ये देखें कि ये जितने भी बैठ के टीवी टॉक शो के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को छोड़ दें। ये इसलिए अच्छा मुझे बात बताएं
کہ ساری جیل کے اندر اگر اے سی نہیں ہے تو آپ ایک اسپیشلی بندے کو اے سی بھی دے دیتے ہیں, آپ اس کو جناب ٹی وی بھی دے دیتے ہیں, آپ اس کے لیے 20 ڈاکٹروں پہ موجود ایک قافلہ ہاسپٹل کے اندر لگا دیتے ہیں. مجھے بات بتائیں, یہ دنیا میں کہاں انصاف ہے؟ کدھر ہے یہ انصاف؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں تھوڑا سا. ویسے میاں صاحب آج مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف دشمنوں کے ہاتھ میں, دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے کمرے کی بجلی 18 گھنٹے بند رہتی ہے, تیسرا انہوں نے کہا کہ ان کو انجائنا ہو رہا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, گورنمنٹ ان کو چیک نہیں کروا رہی. اچھا یہ فرمائیں کہ سر یہ ان کا اے سی بند کر دیں گے آپ؟ سر بات سنیں, ہر کسی کے ساتھ جو جیل کے اندر ہے جیل مینول کے مطابق اس کے ساتھ ہونا چاہیے, دو نہیں ایک پاکستان, نہیں تو سب کو پھر اے سی والا کام کریں. اچھا آپ جرم بھی کریں, آپ سارا کچھ کریں اور جیل میں جا کے آپ آرام بھی کریں, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس قانون اور قاعدے میں لکھا ہوا ہے چوئی صاحب؟ ایسا میرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا اے سی بند کر دے گی؟ میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ تھوڑا سا میں وقفہ آپ اس پہ سوچیں اور کلیئر جواب دیں. آپ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دورہ صاحب یہ فرمائی گا سر, یہ کل یوم سیاہ پورے سندھ میں منایا جائے گا اور آپ لوگ قیادت کریں گے اس کی؟ دیکھیں چودھری صاحب, میں یوم سیاہ کا بھی آپ کو ریسپانس کر رہا ہوں, مگر اب جو میاں صاحب باتیں کر رہے تھے یہاں پہ سینٹ چیئرمین کے حوالے سے, وہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اپوزیشن کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہا ہے, اور یہ بیچارے مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے, جو بنیادی طور پر آپ نے سوال کیا. یہ سینٹ چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی, اس پر تو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا خطرہ ہو گیا ہے اور یہ غیر آئینی ہے, مگر ڈپٹی چیئرمین کے خلاف انہوں نے موو کی ہوئی ہے, وہاں پر تو ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, نہ آئینی نہ قانونی. اور دوسری بات, ایک پالیسی ان کی ہے جس پہ یہ اچھے طریقے سے گیو اینڈ ٹیک ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی درخواست واپس لے لیں, ہم اپنی لے لیتے ہیں. نہیں تو یہی بات ہے نا, وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات کریں نا جناب, گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں, یہی کہہ رہا ہوں میں. اور دوسری بات چودھری صاحب, ایک بات میں ان کی مانوں گا کہ ایک چیز پہ ان کی پالیسی بالکل سامنے نظر بھی آتی ہے, اس پہ یہ کھڑے بھی ہوئے ہیں, جو بات ماننے کی ہو وہ ماننی چاہیے. میں میاں صاحب کو داد دیتا ہوں ان کی پارٹی کا, وہ ہے یوٹرن اور جھوٹ کی پالیسی. ایوری ڈے اس پہ یہ قائم اور دائم ہے, اس سے انچ بھی نہیں ہلتے ہیں. اس پہ یہ بالکل آنیسٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ظاہری ہے یہ ان کی پالیسی ہے, اس پہ یہ کھڑے ہیں. میں ان کو کیوں جھٹلا سکتا ہوں یا اس پہ کیا میں تنقید کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات, کرپٹ لوگوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بات کرنی ضروری تھی عمران خان صاحب کو, کیونکہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا, مینس کے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا. اب ان کی معنی ہے, زو معنی ہے کہ ان سے وعدہ کیا ہوا تھا. تو جناب عالی آپ وہ نام بھی لے لیتے کہ دیکھیں جی نیب کے چیئرمین جن کے اوپر آپ ریلائے کرتے ہیں, انہوں نے کچھ حکومتی اراکین کے بارے میں بھی کہا کہ اگر میں کارروائی کروں گا تو میری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اگر آپ بالکل کریڈیبل ایک انسان ہے تو آپ ان کے بھی نام لے لیجیے گا, کیونکہ نیب چیئرمین نے تو یہ کہا ہے. یہ صرف اپوزیشن کا الزام تو ہے ہی نہیں, تو کہاں رہی آپ کی کریڈیبلٹی, اور کیا آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں, اور کس آپ کے لیول کا استقبال وہاں پہ آپ کو ریسیو جب کیا گیا تو ہوا ہے. اس لیے جواب دینے دیں میاں صاحب کو. میاں صاحب یہ فرمائے سر, یہ میاں نواز شریف صاحب کا اے سی آپ واقعی بند کر دیں گے یا صرف یہ بات تھی؟ دیکھیں سر, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے, جو ایک عام قیدی کے ساتھ جیل کے اندر جیل مینول کے مطابق سلوک ہوتا ہے, وہی سب کے ساتھ سلوک ہوگا. دیٹس آل, یہ ہماری پالیسی ہے اور اس پالیسی پہ ہم کاربند ہوں گے. یہ میرا اس میں مختصر سا جواب ہے. اور دوسری بات رہی کریڈیبلٹی کی, جو ابھی جناب پیپلز پارٹی کے نمائندے نے فرمائی ہے کہ کریڈیبلٹی الحمدللہ میرے لیڈر کی جتنی کریڈیبلٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کے لیڈر کو جو ریمارکس دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کسی کی زندگی میں اس کو ریمارکس نہ سننے کو ملے. یہ میری دعا ہے, کیونکہ ہر پاکستانی, ہر صوبے کا آدمی, اگر یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ ملنا کیوں چاہتے ہیں ان سے سر؟ میں نے آپ سے چوئی صاحب سٹارٹ کے اندر سٹیٹمنٹ یہ دی ہے, آپ کے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے, ہم قطعاً ان سے نہیں ملنا چاہتے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے, ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں, جسچر کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے مل کے. آپ سر بات تو سن لینا, آپ کو پالیسی بھی مل جائے گی جب بات آتی. پالیسی یہ ہے کہ آپ کو منافقت ہے, آپ کو ڈھیل دے دی جائے.
नहीं छोड़े तो नेब कह रहा है कि आपके लोग गिरफ्तार होंगे, हुकूमत गिर जाएगी। वो कौन से लोग हैं? वो नहीं मिलना। वो कौन से लोग हैं जो गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये तो जरा कौन को बताएं कि वो कौन से लोग हैं आपके चोर जो आपकी लिस्टों में हैं, वो गिरफ्तार होंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सुना तो वो चोरों के नाम तो बता दें आप। साहब आप ना बारी बारी बोले सर, उनको बात मुकम्मल करने दें। जी मियां साहब, भट्टो साहब क्या हो गया है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिक्र ना करें। अभी तो बड़े बड़े चेहरे या होने हैं जिन्होंने इस मुल्क का खाना खराब किया है। अभी तो बड़े बड़े सामने आने हैं, आप फिक्र ना करें, जरा हौसले से चलें इंशाल्लाह। अच्छा बात तो करने देना यार, ये चेहरा जो है कह रहे हैं, अब देखिए कब कबूल होती है। चौधरी जावेद साहब अपना हाउस इन ऑर्डर करें। ये चोरों के खिलाफ, पीटीआई के चोरों के खिलाफ इंशाल्लाह कह रहे हैं मियां साहब। अब वो कब कबूल सर होगी? आप बारी बारी बोले। दमरा साहब पहले ना उनकी बात मुकम्मल होने दिया करें, फिर आप बोला करें। आप ना थोड़ा सा डिसिप्लिन में आए। मैं इतने में रांझा साहब को शामिल करता हूँ। रांझा साहब ये कल यौम स्याह है, तो आपको अंदाजा है कि कल आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। रुकिएगा मियां साहब। देखिए जी, मुझे इस हुकूमत से किसी भी बुरे से बुरे काम की तवक्को है, क्योंकि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में जो रवायात डाल रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो है ना, ये ठीक है सियासी तौर पे हमने तो ये सारा कुछ देखा। मेरे वालिद 2 साल जेल में रहे मुशर्रफ के दौर में। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मैं वालिद का खाना भी लेके जेल जाता रहा हूँ। मैंने जेल को अंदर से भी देखा हुआ है, मैंने बुरे से बुरा वक्त देखा हुआ है। तो मैंने तो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सख्ती आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सबसे बुरी चीज है। देखिए सर, आप जलसा करना चाहते हैं, आप रैली निकालना चाहते हैं, तो आपको हुकूमत से इजाजत लेनी चाहिए। अगर आप हुकूमत से इजाजत नहीं ले रहे तो ज़ाहिर गवर्नमेंट फिर आपको गिरफ्तार करेगी। आप इजाजत क्यों नहीं लेते? देखें, हुकूमत जो है, हुकूमत आपको इजाजत दे तो मुझे पता है कि फैसलाबाद में, मंडी बावलदीन में का तो मुझे खुद पता है कि दरखास्त डीसी साहब ने रखी और उसको इस तरह डिले किया गया कि हफ्ते इतवार को कहा गया कि जलसे की इजाजत देंगे। हफ्ते की इतवार को जलसा था, हफ्ते को मंसूख कर दी कि ना अदालत में स्टे ले सके, ना जाके कोई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सके, और जलसा भी कैंसिल हो जाए। डीसी का इशू है, गवर्नमेंट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। तो डीसी कौन लगाता है? वजीर आला बुजदार साहब के कहने पे डीसी लगते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको, तो आप तो हमेशा कहते हैं बुजदार साहब के हाथ में कुछ है ही नहीं, साथ ही कह रहे हैं कि उस्मान बुजदार साहब ने आपको बुजदार साहब के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो सारे टेढ़े काम कराने होते हैं और बुरे काम, वो सारे बुजदार साहब के हाथ में ही होते हैं। अब अगर ये इनको मैं बात बताऊं कि अगर ये इस तरीके से गिरफ्तारियां जारी रखेंगे, क्या पाकिस्तान का इंप्रेशन दे रहे हैं? देखें, आप करप्शन के ऊपर काम कर रहे थे, आप कहते जी इनकी करप्शन की है, खुर्द-बुर्द की है, इनको पकड़ना है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार करना शुरू करेंगे क्योंकि आपकी पॉलिसियों पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, भाई आप मेरी मीडिया कवरेज करें। एज लॉन्ग एज मैं अरशद मलिक की, चले आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, मैं अरशद मलिक की वीडियो पे तबसरा नहीं करता, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे तबसरा नहीं करता। भाई आप मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझसे किस तरह ले सकते हैं? आप पाकिस्तान की 20 करोड़ 21 करोड़ आवाम से उसका सुनने का इख्तियार, जो है सच सुनने का इख्तियार, किस तरह से ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। आप मुझसे मेरा पीसफुल राइट ऑफ असेंबली नहीं ले सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। या तो आप वैसे मेरे साहब इनका हक तो है, वैसे ये इनको जलसे की आप इजाजत दें। सर आपने मंडी बहुद्दीन का इनको इजाजत क्यों नहीं दी थी, बाद में क्यों नहीं दी आपने इजाजत? अब ये देखिए कि 4 अगस्त को खुशाब में जलसा करेंगी मरियम साहबा, 6 अगस्त को इनके जिले में जाएंगी सरगोदा में, तो आप इजाजत दें ना सर, क्यों नहीं इजाजत देते आप? चौधरी साहब, गुजारिश ये है, इन्हें पाकिस्तान के इंप्रेशन की बड़ी फिक्र पड़ी है, अपने लीडरों के इंप्रेशन की, पाकिस्तान का इंप्रेशन को बाहर की दुनिया में क्या आप दे रहे हैं। इनसे पूछा, जब ये करप्शन कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए फ्लैट बना रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, टीटीओ के जरिए पैसे भेज रहे थे, वो हुदैबिया पेपर मिल के जरिए पैसे आगे पीछे कर रहे थे, अकामे ले रहे थे, माल्टन के अंदर 14 बंदों को शहीद कर रहे थे। आपकी बात ठीक है सर, वो पाकिस्तान के गिरफ्तार भी है, जेल भी होगी, सजा भी होगी। मेरा सवाल ये है कि जो इनका राइट है वो क्यों नहीं दे रहे आप? मैं उसका जवाब देता हूं सर आपको, आप फिक्र नहीं, मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का रिस्पॉन्ड करता हूं। लेकिन मैं जरा थोड़े से पाकिस्तान की इंप्रेशन की बात कर लेना। माशाल्लाह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का नाम मनी लॉन्ड्रिंग करके, उनके बच्चों ने, उनके समेत दमाद पैसे खा के लेके भाग गया, और डिफेंड को भी नहीं छोड़ा, वो किसी को तो छोड़ देते, वो गरीबों के पैसे को तो छोड़ देते, बाकी तो चलो हम रह गए, वो भी नहीं छोड़ा, बाहर पैसे लेके गए। दमाद साहब ने अपने प्लाजे का जो जमीन पे ही नहीं था, उसका 70वां फ्लोर, सर
चौधरी साहब फिर बात तो ना हुई, मैं तो नहीं इनकी बात में बोलता। अगर ये मेरे साहब बोले ना, आप सर बोल रहे हैं, आप बोलिए सर, बोलिए। मेहरबानी मेहरबानी, अच्छा, ये फरमाएं सर, इनकी बात में, ये जो इनका राइट है वो क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आखिरी बात कर लूं, मेरी बात सुने। 17वां फ्लोर MM आलम रोड के ऊपर इनके दामाद का अभी उसकी एक ईंट नहीं लगी, वो 17वां फ्लोर किराए पर दे दिया और उसका किराया लेना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं ये क्या कर रहे थे पाकिस्तान में चौधरी साहब? सॉलिड वेस्ट का। चौधरी साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, रांझा साहब और जो अभी पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रीजंस की वजह से आप इनको रैली नहीं निकालने देंगे, ना ये मंडी बहाउद्दीन जा सकते हैं, ना ये फैसलाबाद जा सकते हैं, ना मैं कहूंगा बिल्कुल रैलियां भी निकाले सर, ये रैलियां भी निकाले, जलसे जुलूस भी करें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमरा साहब फरमाइएगा सर, ये कल जो यौम स्याह मना रहे हैं ये सिर्फ एक दिन के लिए है या रैलीज, ये जलसे, ये जुलूस चलते रहेंगे अब? चौधरी साहब, ये जो यौम स्याह है ये इन सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होगा और कल पाकिस्तान के चारों सूबों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर ये यौम स्याह जो है वो मनाया जाएगा और ज़ाहिर अपोजिशन का एक इत्तेहाद जो है वो वजूद में आ चुका और ये उसी के फैसले के तनादर में एक तो सेनेट चेयरमैन की तब्दीली और फिर ये यौम स्याह। देखिए, अभी मियाँ साहब कह रहे थे कि इन्होंने इनकी क्रेडिबिलिटी की बड़ी बातें कर रहे थे खान साहब की। मैं इन्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके जो सो कॉल्ड क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, उसकी तो अपनी बहन जो है वो चोर निकली है। सिलाई मशीन के पैसों से न्यू जर्सी में अगर कोई अपार्टमेंट्स ले सकते हैं तो इस तरह मेरे इस कौम में कितनी माएं बहनें हैं जो सिलाई मशीन से अपने घर की 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकती। तो झूठ तो आपके यहां पर जो आपका पीछा कर रहा है, चोर आप यहां से साबित हुए हैं। और देखिए, जहांगीर तरीन साहब को मियां साहब आप बताएंगे कौम को कि किस केस में और क्यों सजा हुई थी? क्या उसको किसी अपोजिशन की पार्टी ने नायल डिक्लेयर किया था या इस मुल्क की अदालतों ने किया था और उसको आप इनाम के तौर पर जो है वो वफाकी काबीना में बिठा रहे हैं? ये आपकी है क्रेडिबिलिटी। पहले आप ये मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा मियां साहब कि जहांगीर तरीन को नायल किसने करार दिया था और क्यों? मियां साहब सर जवाब देने देना, अब आपने खुद सवाल किया तो जवाब तो सुने ना मियां साहब। मेरे सुने, मेरे लीडर की तो बहन किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रही। आपकी जो अदी है ना, आधा पाकिस्तान खा गई है माशाल्लाह, आधा पाकिस्तान खा गई हैं। आप तो करप्शन करने के लिए इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी। आप यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। सुन तो लेना, एक खैराती इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी। उस इदारे को फंड मिल रहे थे, चंदा मिल रहा था। आपने चंदा नहीं छोड़ा, बोलिएगा आपने चंदे में गड़बड़ की है, आप चंदे में चोरी की है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी, एक खैराती इदारे की। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। भाई आप गलत बयानी से काम ले रहे थे आप। जी बताएं, गलत बयानी से काम ले रहे थे आप? चौधरी साहब, इन्हें कहें ये बोलने में बाद में बोल लेता हूँ, बोलने हुक्म इनसे पूछ लें, इनकी तसल्ली कर दें। बोलिए दमरा साहब, उनका जवाब तो सुने आप। मैं सिर्फ इतना चौधरी साहब मैं इतना अर्ज कर रहा हूं कि वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी, खैराती इदारे की, जहां पर चंदा आता था। भाई सुन तो लेना, हौसला तो रखे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर थी। अद्दी पूरा आधा पाकिस्तान खा गई है भाई। मिस्टर 10% मेरे लीडर को नहीं कहते, जिनको मिस्टर 10% कहते हैं पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का बच्चा मरीजों के पैसे खाए। आप सुनेंगे नहीं ना, हौसला नहीं है। जहांगीर तरीन नायल है कि नहीं है? जहांगीर तरीन नायल है कि नहीं है? और भाई जहांगीर तरीन नायल है, इलेक्शन भी ना लड़े, हौसला तो सुन लें। चौधरी साहब, अपना हाउस जो है ना वो इन ऑर्डर करें। देखें, इन्होंने बोलना है, ये बोल रहे, अगर मैंने बोलना है, मुझे बोलना कर रहे हैं, आप के पास जा रहे हैं। केपीके के ठेके आज भी जहांगीर तरीन के पास जाते हैं। जी मियां साहब बोलिएगा। दमरा साहब एक मिनट चुप कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, गुजारिश ये है, ये वो लोग हैं जिनके सरे महल से लेकर, और ये तो इनको कोई गिफ्ट मिले हैं तो इनकी बेगमात घर में उठा के ले जाती है। मेरा मुंह ना खलवाएं। जहांगीर तरीन की करप्शन का वास्ता, अगर मेरा तरीन नायल है कि नहीं है? अब भाई जवाब मैंने देना है, आपको तरीन नायल है कि नहीं है बता दें। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये बता दें सर, तरीन नायल है कि नहीं है? और साहब इनको प्रोग्राम दे दें कल तक का।
कल तक तो का आप इनके आप झूठ दोनों बोलने के मेरे लिए दोनों एंकर से बैठा दें, दरख्वास्त है इनकी कि जगह। आप तो बारी बारी हुक्मरानों के बोल झूठ लें बोलने ताकि के- किसी को समझ तो आए। मुझे राजे साहब की तरफ आने दें, मैं थोड़ी देर आप एक चंद सेकंड जरा इंतजार कीजिएगा। राजे साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया जो है वो आपको ड्यू कवरेज नहीं दे रहा, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है सर? देखिए जी, हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो तो यही है कि हम पैमरा कवानीन के नीचे रहते हुए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में कोई चीज डालें कि जी ये मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। अब वैसे मीडिया अदालतें बन रही हैं, अब तो मीडिया वहां पे कंप्लेन कर लीजिएगा। देखिए, मीडिया अदालतों के अगर तो जजेस प्राइम मिनिस्टर हाउस से लगने हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से उन अदालतों में भी जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो अदलिया से ताल्लुक होगा और उनकी अपॉइंटमेंट्स डायरेक्टली अंडर द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान होंगी, फिर तो शायद उनसे ये तवक्को कर ली जाए, और लेकिन उसको अपनी जगह छोड़ दें। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जी देखें, इमरान खान की, मैं दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, इमरान खान साहब का सबसे खूबसूरत पार्ट यह है कि 1 लाख रुपया टैक्स अदा करते हैं और 300 कनाल के घर के अंदर वो रहते हैं। यहां पे कौन सा बंदा है पाकिस्तान के बीच में जिसकी 1 लाख टैक्स अदा कर रहा हो, 3 लाख के घर में वो रह रहा, 300 कनाल के घर में रह रहा हो, यहां पे ही दूध का वैसे ये दूध और सवाल पानी का जाती पानी उमरा है। के बारे में भी लोग पूछते हैं। नहीं, लेकिन 1 लाख टैक्स तो नहीं अदा करते। हम पे तो इल्जामात लग गए। 1 लाख टैक्स अदा करते हैं, लैंड रोवर्स में फिरते हैं, रेंज रोवर्स में फिरते हैं, गराजों में मर्सिडीजें नहीं खड़ी हुई हैं, और उसके अलावा फिर जिस सूबे में हुकूमत होती है वहां पे सबसे बड़ी दुनिया की पाकिस्तान की तारीखी करप्शन होती है। वैसे पेशावर जो मेट्रो में। डिक्लेरेशन आई उसमें इमरान खान के पास कोई गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी तो देखिए वैसे आप जनाब, लोगों के पास भी नहीं है। इमरान खान साहब की तकरीबन काफी चीजें बेनामी हैं, यही तो और झूठ इमरान है। खान साहब के पास जहांगीर तरीन साहब हैं, एक हाथ उनका तरीन साहब की जेब में होता है। तरीन साहब करप्शन करेंगे, वो कहेंगे वो नहीं करते। well, ख्वासिद आपने एक हाथ गुफ्तगू उनका सुनी। अलीम खान की जेब में होता है, वो करप्शन करते हैं। एक हाथ उनका परवेज फसद खट्टर की आपने जेब में होता है। गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।